Vice President, District Vice President Kwtal, Madam Molika. Madam Bidya Bhai, Bidya Polai no discussion ini media tapuk jongno, tai sini bubak rano puila no kulumbo, karon sini kesam presiden MLN ngithangka jotto saimano bini pojawo administration samukaine gabang ma ngi tongka aboni bagai ang as a working president agio tongmani ngai bubagra ano president songgirika thangnai 3 tarik November appointment la tarika aboni bagai bubagra no belai ke ang kulmo tai hambai mario tai sini CWC committee meeting asok laiman ya bulono ano appointment letter yu abun bagi sini CWC wo joto tongnai ani okra Adongjwkrok president thek arambo kai LUP sini TTI sini chairman borom ganang jogoti sar tai joto Adongjwkrok CWC ni borokno ang belai ke hambai maya paro sung TWF belai khena tongthogo belai khena khabaso tam male tini ekdige sung tongthok manisi sini bukuk sapna kesam presiden bo ana handover khaiklanka jotto samungno nang khaisiri hine sung ang belai kheno kha tongthogo tai ang smia ani jotto TWF belai kheno kha tongthoga tam male sung jotto samung khaima bai horok ja sini president no sung MLA namui mankha sini प्रशासनिक go sini administration বিধান সভা sini puri rok ni bagai ya ka bati prasarok ni bagai bo kokti sainani sujuk o sujuk ti pras sini TWF rok marka apni bagai belekano khatong thogo belekano khabasau tai buskango ang jotto ani TWF bukuk jongno central committee theke district theke block committee block theke primary committee regional committee board committee jotto TWF bukuk jongnang obono koinai sigango bosung samung khlai leka jotto pal khaino sini puila lo sini borom ganang je chindu kuina jamatia bai koto bini leadership obo jotto samung khlai leka boni yagulo sini bukuk sapna bini leadership obo jotto bukuk jong जों नक न किबि उइनो जों सामं खलायलायनो sini 13 जना विधानसभा MLA मानखा आबुनि बिसिङते बतंग थंमानि कखंगाय जों खरगनि TWF होते MLA मानखा गा आबो हायनो जों ताबुक बुसकांगो बचिनि चबा ताबुक बचिनि ग्रेटर त्रिपाले मायाको चबा माया साक जों तैबो सामं गाहामा खायने साइमेया साबुनि कपालो साबो एडमिनिस्ट्रेशन कक सानानि बागि चंगजाकनो आबो केबो साइमानिया तिनी sini bukuk sapna ba sini bukuk nondita songjaka bus kanggo sapni kepala sui dongka abuni bagi samungni bising tino sini mutai rok bosungno songgui diu abuni bagi जों बेलायखेनो खा माने स्रांगो आनि बुकुक संनो जतनो न कोइने जतनो आं प्रेसिडेन्ट नों फानो आबो नरब जतनो नि सुबा सुनांगो साइचुं केबो राजनैतिक चलि मानिया आं हंकांगा आबो बुलुंनाय आं साइचुं सिओ आं साइचुं रोंगौ बिमा बायनिया कायसा राजनैतिक बदल कायसा बदल हंकांगा जतनो बुद्धि ज्ञान सुबासु फान जतनो नांगौ पाल हंगायसे साल आबन बागि जों जतनो ओ सामुंनो याप्रि सेवै जों बुसकांगो तैबो
kaham kai samung khainan bagai ang jotono no koyo chini immediately no chini committee ni thana central committee aboni yagolo district nai block nai jeng primary committee regional committee booth committee bo khaijak nai ga aboni bagai tabuk to chini committee keriko one man committee yakaba chini advisor songjaka jeng advisor rok baina asuklaiye जों जत्तनो कमिटिनि पेनेल तयारि खालायलायनाय एरपरे जों बुबाग्रानो जों याफाथाय बुबाग्रा साबना ताम खालायनाय आबो जों बर सायमाननाय आबोनि बागै जत्तनो नर मिडिया ताखौ जोंना बाहामबाय सिनि प्रग्रामबो जों बाय लगिरि तंमानि बागै ताय नरकनि थाने ताय गेसानि कयमु जे कोनो घटना बुरि संक्रांत घटना ताबो तो जागा जागा रेप खायजागो बुथार जागो पत्रपट आ घटना रखनाखाय नरक जोंनो सादि नरकनि बिसिंतै जों खबर मानखांखाय नरक सहरनो जों थाङै आरो ताम खायमान बो आ बुकुमनि बागै जों ताम सुबासु खायमान जोंबो थाङै आबो नायलायनाय आसुक नंथुन जतन न हामबाय ताय जत आनि बुकुक अपारेशन करो तंबायु ब्रकनो बाहायनो ब्रकनि बुद्धि ता जुक्ति जारा एडवाइजरी कमिटि तंनाय ब्रक आनो रिफर्म ब्रकनि बुद्धि जुक्ति नांगो ताय सिनि बुकुक सपना एमएलए नि थाखाय एक्स प्रेसिडेंट bo bahaino bo MLA ni thangpano bo tini ana hand over khaklangpano bo kintu orone paisubui thangye jotto meeting ono जों bono invite khainai bo bo jora tongkai जोंनो jora mari painai जों jotto baino जों khathansa khabachakai chin buskango taibo samong kaham khainani bagai जों yapuri selainge asukna hambai kebong muron kha je president kuja agum haken tekel khaitu ka asuk bo ga waris didong hambai kasan pung no chabu duli thana ni gai to kebong mu kiche misa tong hai phana ko kebong mu no jing easy khai noro tamhale ang saisung ya DW jotono pal ang president ni simi nai tong ya jotto logiri mani bage o je kebong mu no jing noroi thangmano amo hai ki jing samung tanglai samung tanglai no jing Triprao 44 ta block tongo 12 ta district o 12 ta district no control khai tongo tai 44 ta block no control khai tongo Keba tini bubagra je president chongirika abote sekang chongna ni tongmani abo kiche kebong mungni bagi kiche let ngai thaka belaino bubagra ni one chukmani belaino kaham sabni president ni riya abo bubagra soi decision haka ang president tongmani prunai ani tini advisor param gonang je senior chakra je bo advisor board ni chairperson tongo tabu bo chairperson no bo tui ano jet babi tui dulo tabu bo chairperson tongo bo tabu bo kahna tui dul nai tai kaisang gang kai teu tui dul jak suk nai gang kai chini ex president ango to ex president senior ex president gata borom ganang je sindu kona jamatia bobo vice chairperson bobo to advisor ni vice chairperson bobo to advisor tongo bobo to tui dul nai kintu o সংগঠন tebo মজবুত নাই advisor bo সঠিক bubagra চিন্তা ধারা খাই advisor rok no bo chongkha advisor bo kahamno advisory nai president jongma to kahamno chongkha wansugi babi hoino karon borom gunang jukmani hadde borma bo kuk রাজনৈতিক ni biggo no hinmano রাজনৈতিক khaimani cham ani selepan bo senior রাজনৈতিক tamhai boy baksa no chungbo prai baksa katutina bo jung himlai akolai phalai mani bo particular manjak রাজনৈতিক ni mature amhaino nango bini সংগঠন botabo je ang samung tangbaya bara tabu romdi ani samung tangbaya bara kaisa odura format abo tongo of format membership ta जों district wise pathoka block wise pathoka haipan pathoknani baki tongkho abo sapayako abo collection ra akor khainai जों to salainai no committee to tongo no abo membership rok no jodi जों abo সঠিক ভাবে जों bili khaima kahkai chini fund borak nai chini সংগঠন borak nai amo haiki sanamlai mani abo gilama sanamjak tongo ani nogobo tongo abo party office of 30,000 na 30,000 sanamjaka o 30,000 party office sopainai bili amo haikhlainai tak jehetu chidi o almari bo bubagra ri dikha abo ebo সংগঠন মজবুত নাই boto সংগঠন তুই দulna kaham no karon oro jara chini member
বা ভাইস প্রেসিডেন্ট তাবো তো বুবাগ্রা সংফিনাই Kwtal খাই আর শুধু অ্যাডভাইজার কমিটি খাজাকা তাই প্রেসিডেন্ট চংজাকা আসিকো গা অরতেবো ভাইস প্রেসিডেন্ট ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট না দানারং সিলিয়া তাবো তো ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট চিনুগুলিয়া গেবা ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি और তাবো তো জিএস নাই জেনারেল সেক্রেটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি এজিএস অমহাই নাই গা বুবাগ্রা সঠিকভাবে চংগন হিনা আশা খাইও অমহাইকে চংগইতে কমিটি খামানি পরে ন आं जेसेबां खाजाथुं जेसेबां पद मानथुं बरंनि थानि आंनि काजात मुं दंनाय प्रेसिडेन्टनि सिमि प्रेसिडेन्ट नासिगैता दंदि ब प्रेसिडेन्ट बसिमिया अरबती WF न तुइ दुलानि चाबनानि साइसं बाहायके तुइ दुलानि चाबनाय जत बायसि प्रेसिडेन्ट उंगु आपनि बागै जत WF न चिनि प्रेसिडेन्ट Kwtal न फान दिदि তাই সংগঠন মজবুত খাইদে সারা ত্রিপুরা রাজ্য চিনে বুড়ি রকনি সুখে দুঃখে রেব দর্শন গণদর্শন জাকমানি তাই বুবাগ্রানি বিচিং তুই হামজাক মানি বিচিং তুইকাই যে চুবাই দমানি অবরং মনবচুং চুবামাবচুং থাগিয়া নানি নাंनाय বা বিপদনি সময় বচুং বুজাই দমানি অবব বুজানানি नांनाय অমহাইকে যদি পাল বাক্সা খাই সংগঠন মজবুত খাই খা বাক্সা খাই ফান্ডিলাই তলাইকে অব সাকসেস নাই বুবাগ্রানি ওয়ারিয়ার্স হিসাবে বুবাগ্রানি বুড়ি বদল হিসাবে जों বুবাগ্রানো যে গ্রেটার ত্রিপুরালেন মানিয়া সাক পর্যন্ত লগিরি থানানি বাগै নাই নরক যতন খাথনি বাचा दिखनि নাই हमखानि कब बुंनारब हामबाते कैसे गांकाय आं एक्स प्रेसिडेंट एमएलए हिसाबै आं बरंनो कग्रिव बरंनि बिपदे आबदे आं बाजानाय बरं जे समय आना सामुं नांगौ आं दंनाय बुंनो उखलग आं दंनाय हामबाय Sas tahun ini je advisor chairman Kwtal mana? जे बेलाय के आंनि ताकु मिडिया सनानि खाकसाम खामदमिया फरे दिनै पैलासका आं दिनै हानि नखौ बुबाग्रानो आं खाममिया फरे गेटेर जे मानजा फैनाय आंनि प्रेसिडेंट Kwtal एक्स प्रेसिडेंट दिनै आं चेयरपर्सन रम जत्तन ना जे भाई संबंध फरे ना खाकसाम खामदमिया फरे आंनि गावखौ आंनि मेसेज सिंखें का हाय दिनै 14 लक्ष दिनै त्रिपुरा साराव निंगै आनो बुबाग्रा चौरखा PWF नि एडभाइजर चेयरपर्सन खालायो आं खाकाव आं आसाव एनो बिसास खायो जे आंनि बुमा बदल समबो बोरैबो बुफुक सराव जतन आनो लगेरनाय दिनै हानि बागै दिनै दखाननि त्रिपुरानि बागै आं बिसास खायो बो आं बाहायनो आंनि बुफुक सनो आसाव बिसास खाय बरना आं सोंनाय दिनै मा सुबिदा दं दिनै जे ग्रेटार त्रिपुरानि जों बुबाग्रा सोनो सामु दावरिनि जों बोरै बुमा बदल खायरमानि बे संगठन गरात राय सामु दां थानाय आं खाकावो एबा आंनि बुफुक सोनो आंनि मनि बुफुक प्रेसिडेंट हरनि एडभाइजर दिन जतनि दंबाय आंनि सरते बनाबा आं गावबुक जावो आं बरक बाय लगेरनाय बरक बानो लगेरनांखौ आंनि त्रिपुरानि बागै बुबाग्रा जोंनो खायरमानि जोंनो कुसंजाकमानि आं एडभाइजर चेयरपर्सन जोंनो आं समायदांबो दिनै जे आं जतनि दिनै त्रिपुरानि बुबाग्रा लगेराव आंनि बुफुक सोनो आंनि हामजों याफरे बरनो लगेराय बरक बानो लगेरलांखौ आं मेसेज होयो आं आंनि कमनो पाइनो